آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر کام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور اب تک کی چند اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عظما چوہدری۔ ہماری اولین ترجیح معاشی نظام کو مستحکم بنیادوں پر چلانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں حکومتی معاشی ٹیم کا اجلاس۔ چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے فروغ، بیمار صنعتوں کی بحالی اور تعمیرات سیکٹر کو مراد دینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ 60 دن میں مفصل منصوبہ بندی کے تحت یونٹس کو بحال کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی، کل اسلام آباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر میں شامل ہوں گے۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر کل دوپہر 3 بجے اسلام آباد میں ایکسپریس چوک سے ڈی چوک تک بنائی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں 67ویں روز بھی بھارتی فوج کا محاصرہ برقرار، لوگ بددستور سخت مشکلات سے دوچار، کاروباری سرگرمیاں معطل، تعلیمی ادارے سنسان۔ مقبوضہ وادی میں زندگی بچانے والی ادویات، دودھ، بچوں کی غذا اور دیگر بنیادی اشیاء کی شدید قلت۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی، بروہ اور چریکوٹ سیکٹرز میں بھارتی فائرنگ سے پاک فوج کا جوان نعمت ولی شہید، 2 خواتین زخمی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی فوجی چوکی تباہ، فوجیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاع۔ وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ سوشل میڈیا تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، مگر اس پر کسی کا کنٹرول نہیں، جس کی وجہ سے کئی مواقع پر غلط خبروں کو بھی ترویج مل جاتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداروں سے گفتگو۔ بیجنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر سے ملاقات، 2 طرفہ دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ اکتوبر کو دنیا بھر کے کشمیری بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ مناتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس دن کو اپنے انتشار پر مبنی مارچ سے سبوتاژ نہ کریں۔ مولانا کا مارچ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر فساد کا باعث بن گیا ہے۔ مولانا کے مارچ نے دونوں جماعتوں کے اندر آگ لگا دی ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق عوام کا ٹویٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈیو کی ملاقات۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور برطانوی شاہی جوڑے کی متوقع دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ سمیت عالمی برادری مقبوضہ وادی میں کرفیو کے فوری خاتمے کے لیے کردار ادا کرے، شاہ محمود قریشی۔ Pakistan is a peace-loving country, peace with honor, grace, sovereignty, peace with dignity. Pakistan will continue its unstinted moral, political and diplomatic support to our Kashmiri brethren, because Kashmir runs in our blood. Kashmir is Pakistan and Pakistan is Kashmir.
امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، خون کے آخری قطرے تک ملک کے دفاع کو یقینی بنائیں گے۔ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، مسئلہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا PAF اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ اسلام آباد میں وزیر توانائی عمر ایوب کی صدارت میں اجلاس، متبادل توانائی ڈیولپمنٹ بورڈ نے متفقہ طور پر متبادل توانائی پالیسی کے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات، 800 سے زائد سکھ یاتریوں کو لے کر خصوصی ٹرین کراچی سے روانہ، ٹرین میں یاتریوں کے لیے خصوصی بوگیوں کا بھی انتظام۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، گورنر سندھ عمران اسماعیل۔ نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانے کا الزام، برطانوی عدالت نے بانی MQM پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت کا ملزم کو برطانیہ، پاکستان سمیت کسی بھی جگہ تقریر نہ کرنے کا حکم، بغیر اجازت سفر کرنے پر بھی پابندی۔ شمال مشرقی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف ترک فوج کا آپریشن، 16 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ترک فوج نے کرد جنگجوؤں کے 200 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ترک اور شامی افواج تل ابیب شہر میں داخل، علاقے سے نقل مکانی شروع۔ سویڈن کی اکیڈمی آف نوبل پرائز کا جنگ عظیم دوئم کے بعد پہلی بار ایک ساتھ ادب کے 2 نوبل انعامات کا اعلان۔ 2018 ادب کا نوبل انعام پولینڈ کی خاتون ناول نگار اولگا کارٹوکاس، جبکہ 2019 کا ادب کا نوبل انعام آسٹریا کے ناول نگار پیٹر ہینڈ کے نام رہا۔ پاکستان کرکٹ کے لیے محفوظ ملک ہے، کسی ملک کے پاس پاکستان آ کر کرکٹ نہ کھیلنے کا اب کوئی جواز نہیں۔ سری لنکن کوچ اور کھلاڑیوں نے بہترین سیکیورٹی انتظامات اور محبت پر شکریہ ادا کیا۔ ون ڈے سیریز پاکستان نے جیت لی، T20 سیریز مہمان ٹیم کے نام رہی۔ یہ تو تھی اب تک کی چند اہم خبریں، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان، میں ہوں شمائسہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سجیہ۔ گفتگو آج ہوگی وزیر اعظم پاکستان کی دورہ چین کے حوالے سے۔ کافی ایک سکسیسفل دورہ رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ پریزیڈنٹ جی نے کیٹیگوریکلی کہا ہے دیٹ ہی از واچنگ دا سچویشن ان کشمیر اینڈ وڈ سپورٹ پاکستان ایشوز ریلیٹڈ ٹو اٹس کور انٹرسٹ اکارڈنگ ٹو دا چائنیز نیوز ایجنسی۔ اس کا ترجمہ میں یہ کر دوں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں چائنا کے، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو کشمیر میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو بڑے کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کے جو بھی ایشوز ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ بس جو ہے اس میں انڈیا کا کیا ریئیکشن آیا ہے۔ انڈیا
कहता है कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की कहती है कि India's position has been consistent and clear that Jammu and Kashmir is an integral part of India. China is well aware of our position. It is not for other countries to comment on the internal affairs of India. इस स्टेटमेंट से वाज़ेह तौर से हमारे सामने ये आता है कि इंडिया काफ़ी परेशान है जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत हो रही है as far as the Kashmir issue is concerned. Again, मैं रिपीट उन्हें कैटेगोरिकली कहा है कि it is not for other countries to comment on the internal affairs of India. इशारा ऑब्वियसली चीन के हवाले से किया है. हम इस स्टूडियो में आज ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बिजनेसमैन हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज. हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एडिटर्स क्लब मिस्टर मुबशर मीर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच. वी आर ज्वाइन बाय फॉर्मर एम्बेसडर एंड सीनियर एनालिस्ट ऑन IR मिस्टर जमील अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच. एंड वी आर ज्वाइन बाय एन IT एक्सपर्ट मिस्टर हमाद मलिक. अस्सलाम वालेकुम जी. I'd like to start off with you, Ambassador साहब. मुझे बताइएगा कि इस दौरे को हम लोग कुछ चीज़ों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. One obviously is the Kashmir issue and CPEC. The other issue is the fact that right after this दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया जाएंगे. वहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान के जो है हेड उनसे भी मुलाकात है और सुनने में ये भी आया कि वहाँ पे इंडिया के मतलब मोदी साहब भी आ रहे हैं. Now coming back to this firstly, चाइना का जो स्टांस कश्मीर की तरफ से जो मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ के बताए इसमें ये कितनी पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान के लिए? या देखिए, हमें तो जहाँ भी जिस मुल्क से भी, और चाइना तो हमारा बहुत ही करीब और अजीज दोस्त है ना, और उस पर तो हम कहते रहे कि शहर से मीठी और स्टील से मजबूत और पहाड़ों के हिमालय की बुलंदी से ज़्यादा ऊंची हमारे रिलेशंस हैं. तो उसकी तरफ से ये बात आना अच्छी बात है. और चाइना ने कहा है कि हम गहरी नज़र से देख रहे हैं. यकीनन आगे जाके मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट भी ये भी कहेंगे कि जी हम फुल सपोर्ट भी करते हैं. उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट कश्मीर में सपोर्ट करते हैं. जी, वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उधर से वो गहरी नजर का ज़्यादा उसमें उर्दू की ट्रांसलेशन की है. लेकिन बहरहाल एक सपोर्ट है और चाइना को तो अपना इंटरेस्ट, इतना मफाद इसमें शामिल है कि हर मुल्क कितना भी गहरा दोस्त हो आपका, उसमें उसने पहले अपने मफाद को देखना है. तो बहरहाल उसमें यकीनन चाइना की सपोर्ट साथ है. और चाइना की सपोर्ट जब आप समझती हैं तो उस वक्त आपके जहन में होना चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए कि जो ये ब्लॉक कौन सा बन रहा है. ये ब्लॉक जो है चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ऑल सेंट्रल एशियन कंट्री एक तरफ, और दूसरा इंडिया के साथ जो ब्लॉक अमेरिका के साथ मिलकर सारा बन रहा है. इसी तरह मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ, इसमें ये भी है कि इन एडिशन ये है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है विच इंक्लूड्स अ मेजर प्रोजेक्ट थ्रू आजाद जम्मू एंड कश्मीर. 54 किलोमीटर का फासला रह जाता है कश्मीर की बाउंड्री से CPEC की हद तक. तो हमारे लिए और चाइना के लिए तो क्रूशियल है ना 54 किलोमीटर. और अगर उनका कश्मीर में इसी तरह तसल्लुत रहा तो हमारा स्ट्रेटेजिक इसमें इंटरेस्ट और चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसमें उसमें खराब होता है. प्राइमरी चीज जो हम कह सकते हैं इस दौरे की वाज नॉट जस्ट द कश्मीर इशू. मल्टीपल कंपोनेंट्स. उसको चले इसको ध्यान कर दें वरना तजस्सुस रह जाएगी आपके नाज़रीन के लिए कि पहला कंपोनेंट हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी था कश्मीर. हालांकि कश्मीर का चंद सतूर में जिक्र हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट शी जा रहे हैं इंडिया में इसलिए ये जरूरी था, पहली चीज. दूसरा कंपोनेंट है इसका CPEC, और CPEC जुड़ा हुआ है BRI से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कि दुनिया के 84 मुल्क जुड़े हुए हैं तकरीबन. तो आप देखिए कितना बड़ा नेटवर्क बन रहा है. हमें तो अपने इंटरेस्ट की बात करनी है. तो लेट्स सी के इमरान खान आपके नाज़रीन सुनना चाहेंगे लेके क्या आए हैं वहां से. ठीक है, CPEC के हवाले से पहली बात तो ये लेके आए हैं कि उनका एक कॉन्फिडेंस जो कि थोड़ा बहुत कभी कभी मुतज़ल्ज़ल हो जाता है चंद हमारे मिनिस्टर्स के बयानात की वजह से. ठीक, तो वो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत जरूरी था. दूसरा, जब वो इंडिया जा रहे हैं तो कश्मीर की हम बात कर चुके हैं. तीसरा ये कि जो CPEC फेज 2 है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहां एडवोकेसी की और सही की है. उन्होंने कहा है कि अब जो है हमें CPEC 2 में हमने अपने लोगों को गुर्बत से उठाना है और उसके लिए क्या करना है, हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा एम्फेसिस करना है, एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस करना है. उस पे MOU भी साइन हुआ है. तो लिहाजा इन चीजों पे एम्फेसिस करने के लिए उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, जिसपे चाइना ने कहा है कि हम इसका एक्सटेंडेड प्रोग्राम बना रहे हैं. उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात आपने सुन लिया कि गवादर का सिलसिला, बाकी जो पार्टिसिपेंट मजीद इस पे करेंगे कि गवादर का सिलसिला जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है. तो ये तमाम चीजें करके आए हैं. असल चीज ये है कि CPEC को इस तनाजुर में देखना चाहिए. पाकिस्तानी लोग कहते हैं
دیکھیں ابھی زیادہ تر جو کرٹیسزم آتی ہے کہ جی ہمیں ابھی تک کیا کچھ بھی نہیں ہمیں مل رہا ہے اور اکوٹی اور وہ زیادہ ہے اور ہمارا آؤٹ فلو پیسے زیادہ 1 بلین کے قریب آؤٹ فلو شروع ہو جائے گا ہمارا چائنا کو دینے کے لیے. وہ اپنی جگہ پہ جب نہر سوئس بنی تھی تو وہ ہے 1869 میں بنی تھی اور 160 کلومیٹر کی وہ ہے. اس کے بعد دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا, دنیا کی ٹریڈ کا حلیہ چینج ہو گیا پورا, اور ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی وجہ سے مسلط ہوئی. بہرحال تو ایک بہت بڑا فرق پڑے گا. اور آج بھی ایجپٹ $5.2 بلین صرف اس کا ٹول ٹیکس لے رہا ہے, صرف اس کی وہاں سے جو گزرتے ہیں جہاز وہ اس کو دے رہے ہیں. 5.2 کی فگر جو دی ہوئی ہے ایجپٹ کی. تو ہم اس پہ سی پیک یقیناً ہمارے لیے اس ادوار میں اسٹریٹجیکلی ہماری امپورٹنس بڑھا رہا ہے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ اکنامیکلی بھی ہمیں اس کا بہت بڑا 70,000 لوگوں کا تو ڈائریکٹ امپلائمنٹ کا ہے نا اس میں, اور 1.4 ملین جو کہ گورنمنٹ کہتی ہے, اور آئی وڈ ٹرسٹ دیٹ کہ 1.4 ملین لوگوں کا انڈائریکٹ اس میں ٹوٹل مفاد ہے اس امپلائمنٹ سے. اور عمران خان نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. صرف جو ایک ابھی حکومت کو کرنا باقی ہے جو ابھی تک نہیں کیا اور جس کی وجہ سے دشواری ہوگی حکومت کو آگے جا کے, کہ سی پیک کو آئیلینڈز نہ بنائیں, سی پیک کو الائن کرنا پڑے گا جو ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں پروونسز کے. سی پیک کو جب تک ہم اپنے ڈونر منی سے نہیں کریں گے, مثال کے طور پر جو آپ کے اسپیشل اکنامک زون ہے, اسپیشل اکنامک زون کے جو آرٹریز ہیں جو ادھر جا رہی ہیں وہ پروونشل بجٹ ملتا ہے ڈیولپمنٹ کا, unless it is aligned, unless it is coordinated. NFC ایوارڈ کو بھی اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, جو فورن ڈونیشن آ رہے ہیں اس کو بھی ہم الائن کریں, تب جیسے comprehensive plan is required. یہ پیس میل نہیں ہو سکتا. Okay, we're sticking with the economy. دیکھا میں آپ کی طرف آؤں گی, مجھے بتائیں کہ چائنا کا یہ دورہ, in terms of your businessman in Pakistan, you're also senior vice president of the FPCCI. آپ لوگ بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں اکانومی میں for obvious reasons, آپ کے اپنے یہ مفاد جڑے میں, لیکن جو لوگ آپ کی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کی روزی روٹی ہے, it's very critical to see it that way. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, اس پہ ایک ڈبیٹ بھی چھڑی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے چائنا میں جا کے پاکستان اسٹیل ملز کی کوئی بات کی, اگر آپ اس کو تھوڑا کلیریفائی کریں. میں اس پہ جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتلاؤں کہ یہ پرائم منسٹر کی جو وزٹ ہے یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل وزٹ ہے. اس میں سب سے ضروری یہ تھا کہ سی پیک کے بارے میں ایک پرسیپشن چائنا میں ڈیولپ ہو رہا تھا. یہاں پہ بھی ان کے امبیسڈر سے اکثر انہوں نے بیانات ڈھکے چھپے الفاظ میں کیے کہ سی پیک کے پروجیکٹ اب وہ پرائرٹی نہیں رہے ہیں. سی پیک کے پروجیکٹ کی وہ اسپیڈ کمپلیشن کی پیس جس کو کہتے ہیں وہ نہیں رہی ہے. سی پیک سلو ڈاؤن ہو گئے پروجیکٹ, اور وہ پرائرٹی جو ہے جو پچھلی حکومت میں تھی وہ نظر نہیں آ رہی. تو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, پوری ٹیم کو لے کے گئے, رضائی بھائی دوارا دوسرے, اور وہاں پہ انہوں نے فارن منسٹر بھی تھے, کیٹیگوریکلی اس چیز کو کلیریفائی کرا کہ نہیں, ہمارا سی پیک میں وہی پرائرٹی ہے, اسی ٹائم فریم میں ہم کمپلیٹ کریں گے, اور ہمارے کسی اینڈ پہ بھی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نیگلیکٹ نہیں ہو رہا ہے یا اگنور نہیں ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز کانفیڈنس کلیریفیکیشن, اور وہ کانفیڈنس. بھائی ایک آدمی $65 بلین ایک کنٹری آپ کے انویسٹمنٹ کر رہی ہے, 34 بلین انرجی کے پروجیکٹ میں کمپلیٹ کر دیں جو فیز 1 تھا, اور اس 34 بلین سے 10,000 میگا واٹ بجلی آپ کے گریڈ میں چل رہی ہے. وہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی کتاب میں نہیں لکھا, وہ کہانی نہیں ہے, وہ 10,000 میگا واٹ ایڈیشنل پاور جنریشن از انڈکٹڈ ان دا گریڈ. آپ کیا وہ پہلا فیز تھا جس کے $34 بلین خرچ ہوئے ہیں, اب باقی جو دوسرا فیز تھا $11-12 بلین کا, اس میں انفراسٹرکچر اور گوادر پورٹ کے پروجیکٹ ہے. چائنیز کو بھی میں 2 ہفتے پہلے گیا تھا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ فورم تھا, زامن ایک جگہ ہے وہاں پہ, اور دنیا کے لیڈرز, فارن منسٹرز اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور امریکن فارمر سیکرٹری آف کامرس آئے ہوئے تھے. پینل ڈسکشنز میں مجھے بھی انہوں نے بٹھایا تھا پاکستان کی طرف سے. اسپیشل اکنامک زونز پہ ان کو بہت کنسرن ہے. اسپیشل اکنامک زونز جو 9 ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, 2 ہر صوبے میں اور 1 گلگت بلتستان میں, 9,
اس میں وہ پیس ہی نہیں ہے, اس میں وہ کام ہی نہیں شروع ہوا, اس میں وہ کوئی پالیسی, جو انسینٹیو, جو مراد, انفراسٹرکچر, بجلی گیس پانی جو ہونے کا تو ون روف ملیں گے, تو وہ کیونکہ ٹکل ڈاؤن افیکٹ جو آئے گا سمیشا, وہ ایک تو یہ بجلی ایڈیشنل جو آ گئی, مشینیں چل رہی ہیں, دوسرا اسپیشل اکنامک زونس میں انڈسٹری لگنے سے جابس کریشن ہوگی, ایکسپورٹس بڑھے گی, ریلوکیشن آف انڈسٹری چائنا کرنے کو تیار ہے, ٹیکسٹائل کی, اسپننگ کی, جو لیبر انسینٹیوز ہیں, وہاں لیبر مہنگی ہو گئی ہے, $400-500 پر منتھ ہو گیا ہمارا آدھا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیٹ اپ کریں گے تو پھر اس کو جو ہے ایکسپورٹ کرنا میں بھی کم ٹائم لگے گا, سویٹ میں ایک بات بھی بتلا دوں, ان کو کہا دیکھیں امریکہ آپ لوگوں کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے, 15% لگا دیا, 10% اور لگا رہا ہے, 25% ایڈیشنل ٹیرف جو ہو جائے گا, ٹوٹل ایکسپورٹ ان کی $250 بلین ہے, الیکٹرانکس مین ہے اس میں. تو میں نے کہا اس میں آپ کچھ چیزیں پاکستان میں ریلوکیٹ کر کے وہاں مینوفیکچرنگ کر کے اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پاکستانی پورٹ سے دے آر ناٹ لائبل فار ایڈیشنل ٹیرف. And aside from that, the distance is less if it's going from here. Exactly. But I think you're already planning میں ہے. جی دیکھیں وہ جب ہوگا, لیکن ابھی تو ٹیرف کے جو ان کا جو ٹریڈ وار تھی, ہمارا ٹاپک یہ تھا اکنامک انسرٹنٹی, تو ہم نے ان سے یہ کہا وہ ریلوکیشن پہ بھی تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آپ اپنا اسپیشل اکنامک زونس کا انفراسٹرکچر خودارا کمپلیٹ کر لیجئے, اور اس پہ وہ ان کے کنسرن ہے. تو مجھے خوشی ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ مودی سے ملنے جا رہے ہیں, بہت بڑا بات ہے کہ انہوں نے یہ ارجنٹ میٹنگ کی ہے, پاکستان کو آن بورڈ لیا ہے, کس حد تک لیا ہے مجھے نہیں پتا, بٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کو انڈین وزٹ اور مودی سے جو ڈسکشنز وغیرہ ہیں, یہ کچھ پلانس ہیں وہ انہوں نے ڈسکس کیے. تیسری چیز جو ایک نئی ڈیولپ ہوئی ہے وہ سعودی عرب اور ایران میں پاکستان کو میڈیشن کے لیے کہا گیا ہے, اور اس میں ٹرمپ کا بھی یہی کہنا ہے. اب اس پہ بھی یہ ہمارا ٹرسٹ وردی اور پڑوسی دوست ہے, وہ بھی وہاں پہ ان سے بات ہوئی ہے ہمارے رول کو کس حد تک کیسے پلے کرنا ہے کہ کسی کا انٹرسٹ جپڈائز نہ ہو. اور آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں اس میں امپورٹنٹ ہے وہ کشمیر کا ایشو, کیونکہ کشمیر کے ایشو کے اوپر اس وقت اتنا کھول کے ملیشیا, ترکی اور کسی حد تک چائنا نے کرا ہے. ابھی ہم نے مشال ملک کو یہاں بلایا تھا, پہلی بار 27 کونسل جنرل بیٹھے تھے, ٹرکش کے کونسل جنرل نے اسپیچ پہ جا کے کہا, اردوگان کا کمٹمنٹ کشمیر پہ دہرایا. یہ بہت بڑی بات, ڈپلومیٹ اتنے اوپنلی نہیں کرتے بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت بہت ہی ایک امپورٹنٹ کنٹری بن گئے. وزیر اعظم کا جو اسٹیچر اور جو رول ہے وہ مجھے ہر روز پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کا نظر آ رہا ہے, چاہے وہ ایران اور سعودی عرب کی میڈیشن ہو, چاہے وہ کشمیر کے ایشوز پہ ہو, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی اسپیچ ہو, جو پالیسی اسٹیٹمنٹ جو دنیا نے سراہا ہے, اور سی پیک پہ کلیریفیکیشن بڑا ضروری تھا, کیونکہ جو انویسٹمنٹ پارٹنر ہے اگر وہی ہاف ہارٹیڈلی آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یار یہ ہمارے پروجیکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے, تو پروجیکٹ پر ایسے نہیں ہوتے. اب ری ایشورنس جب دی ہے تو انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کی. آج ہیڈ لائن اخبار میں یہ تھی کہ سی پیک از ایگریڈ فار ایکسٹینشن. تو یہ سب چیزیں بڑی ضروری تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اب سی پیک میں, کیونکہ بیچ میں کچھ بات ہوئی تھی کہ رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ اس کو ہولڈ کریں, ریوزٹ کریں, اور وہ تو الیکشن سے پہلے بھی یہی بات ہوتی تھی کہ یہ جو معاشرے کے دور میں یا اس میں وزٹ کرنا پڑے گا, آپ کو یاد ہے. دیکھیں نا وہ پھر بعد میں انکار کیا, حکومت کا بیان نہیں تھا, وہ لوگوں نے کہا کہ ان کو انڈیویجل بیان ہے. لیکن جہاں ایک آدمی $65 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے, جہاں پروجیکٹ ایک نئی حکومت ہے, آپ نے تو آل دی مور ریزن کہ آپ ریکنفرم کریں ان کو کہ نہیں ہمارا وہی پیج, وہی انٹرسٹ, وہی ڈیڈیکیشن, وہی اوننیس ہے. آپ ایسی باتیں کر کے شیٹر نہ کریں یہ لوگوں کو, اور وہ غلط تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے ذرا کافی حد تک چیزیں کلیریفائی کری ہیں, اور ایک جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے آخری, وہ سی پیک اتھارٹی بنائی ہے. سی پیک اتھارٹی کیوں بنائی ہے؟ جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, انڈیپینڈنٹ اتھارٹی, سی پیک اس لیے بنائی ہے کہ منسٹریز میں بیوروکریٹ آج کل کام نہیں کر رہے, ڈر کے مارے وہ پین بھی نہیں پکڑ رہے, لہٰذا سی پیک کی بھی جو چیزیں موومنٹ تھی وہ رکی ہوئی ہے.
اب اس وجہ سے نہیں رکی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ڈیلے ہو, اس وجہ سے شاید رکی ہے کہ انہیں خوف ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے فی الحال. لہٰذا تو سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے, تو یہ اتھارٹی اب سی پیک کے تمام ڈیسیجن لے گی, اور اس اتھارٹی کو کسی کے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اٹامنس ایک باڈی بنے گی. تو وہ چائنا جانے سے پہلے اعلان کر کے گئے آپ لوگ, ایک دن پہلے یہاں اتھارٹی بنی, اور دوسرے دن پھر وہ چائنا گئے اور وہاں پہ انہوں نے دے دی ہے کہ جو لوگ سائن کریں گے ان کو بعد میں نہیں کیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ہمیں دیکھیں سی پیک کو ملائن کرنے والے 2000 لوگ ہیں آس پاس, ہمیں اپنے لوگوں کو سی پیک کو کبھی بھی ملائن نہ کریں, ہمیں اس کو امپیکٹ رکھیں اس پروجیکٹ کو. ابھی ہم نے جو اسپیچ میں کہا تھا, میں نے کہا یہ نیشنل پروجیکٹ ہے, یہ وہ واحد پروجیکٹ ہے جس پہ پوزیشن, فوج, business community and all stakeholders. But the modalities agreement نہیں تھی نا ایک سا مسئلہ یہ تھا جو آپ نے ذکر کیا, the modalities there was no agreement. انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے, میر صاحب پلیز آپ سن رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں ابھی ہم سب کی بات کر رہے ہیں, ویلیبل گفتگو ہے بیسٹر صاحب کی بھی. دو تین چیزیں جو ہم نے جو ہے وہ کور کر لیا ہے. آپ ضرور آپ اپنی بات کیجیے, لیکن میں سوال ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتی چلوں. چاہے ٹھیک ہے ترکی نے بڑی مطلب زور و شور سے پاکستان کی حمایت کی, کشمیر کی, ملیشیا نے ابھی سیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ کی, چائنا پھر بھی تھوڑا بہت نیوٹرل ہی رہا ہے. اور اگر ہم سارے ملکوں کا جائزہ, سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, UAE کو دیکھ لیں, جو بھی ہمارے سو کالڈ بیسٹ فرینڈز ہیں یا ہیں, کشمیر میں ابھی بھی کرفیو ہے, ابھی بھی لوگ گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں, ابھی تک جو ہے وہ وہیں پہ لوگ نظر بند ہے. آپ مجھے اب جی میں تھوڑا سا مجھے چائنا پہ بولنا دیں تو پھر میں سی پیک پہ اور کشمیر پہ بات کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب یہ سی پیک کے پروجیکٹس آئے اور وہ ایگریمنٹس جو ہیں لاسٹ گورنمنٹ اس میں وہ بالکل اس کو سیکرٹ رکھا, اور جو اس گورنمنٹ نے جب ٹیک اوور کیا تو جو کنسرنس تھے جس کا ذکر بیگ صاحب نے بھی کیا اور امبیسڈر صاحب نے بھی, میرا خیال ہے اس میں یہ تھا کہ وہ جب چیز سامنے آئی اور چائنا نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ لونز ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا کنسرن شروع ہوا ہے وہ اس سے شروع ہوا ہے کہ اب یہ لونز کی ریشو کیا ہے, اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اور ہمیں پاکستانی عوام کو واپس کیسے کرنے ہیں, اور جو واپس کرنے ہیں وہ بہت بڑی اماؤنٹ بن رہی ہے. تو میرا خیال ہے فرسٹ کنسرن یہ تھا کہ جو فیز 1 میں چیز ہوئی ہے ہم اس پہ جو ہے ریویو چاہتے ہیں. ریویو یہ تھا, اور وہ ریویو کے بعد میرا خیال ہے اب جو ڈیمانڈ تھی کہ اب آپ کی طرف سے انویسٹمنٹ آنی چاہیے, کیونکہ جو لون ہمارے اوپر آ گیا ہے وہ آپ انبلیویبل قسم کی سچویشن میں ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری وہ ایک بڑی جو ہے نا انفارچونیٹ ہے. ابھی ریسنٹلی جب چائنیز امبیسڈر کراچی میں تھے تو میں بھی اس نشست میں تھا, تو بزنس کمیونٹی کی طرف سے بڑے سیریس کنسرن جو ہے وہ شو ہوئے سب سے پہلے اس حوالے سے, اور اس سے پہلے جو چیزیں سامنے آتی رہی, خود میں نے اس پہ ایک سیمینار کیا تو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا یہ تھا کنسرن کہ ہم اس پروجیکٹ میں شامل نہیں ہیں, کہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا پارٹ نہیں ہے, کہ اگر چائنیز کمپنی کام کر رہی ہے تو اس کو پیمنٹ چائنا میں ہو رہی ہے, وہ آپ سے صرف میرے خیال شاید سیمنٹ تھوڑا بہت خریدا جا رہا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور سارا سامان جو آ رہا ہے وہ وداؤٹ آپ کے آ رہا ہے, ڈیوٹیز مل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی علی زیدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور 23 سال کے لیے ٹیکس فری قرار دیا ہے چائنیز کمپنی کو, تو وہ بھی تو پاکستان کی کمپنیز کا یہ کنسرن ہے کہ اتنی سہولت اگر ایک آپ فرینڈ کنٹری کو دے رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے, تو آپ نے کیوں نہیں, تو یہ چیز ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ بہت واقعی تھا کہ ہم اس چیز کو بڑا آئیڈیلائز کر رہے تھے کہ ہمارے گروتھ ریٹ میں 2% جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا اور سی پیکس کے پروجیکٹس جو ہیں بوسٹ اپ ہو جائیں گے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ کنسرن شو کروں گا کہ جو ہمارا آگے جا کے جس کی بنیاد پہ یہ سی پیک ہے وہ گوادر ہے. گوادر از ٹوٹلی بینگ اگنورڈ. مجھے آپ بتائیں کہ گوادر کے لوگ پانی کہاں سے پیتے ہیں,
मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब देखिए, एक सवाल जो मैं जरूर उठाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी जमील साहब, because आपने कहा नहीं, पर एक और सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग बलोचिस्तान से कह रहे हैं कि 60% जो है तकरीबन सी पैक का जो हिस्सा बनता है, जो रूट जा रहा है, दैट इज सपोज्ड टू बी फोकस्ड ऑन बलोचिस्तान। कहते हैं अब तक अगर आप पूरे फेज 1 के जितना भी आप देखें जो इन्वेस्टमेंट हुई है, खर्चा हुआ, इसमें सिर्फ 2%, मैं ग्वादर जाके देख के आया 2% जो है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, दूसरी नहीं, ग्वादर मैं गया हूँ, हो सकता है हमारे दोस्त भी गए हों, बहुत से गए हों। ग्वादर में जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको पता है, अगर घरों में कुछ चोरी चीज होती है ना, वो सबसे पहले वो पानी होता है, पीने का साफ पानी अभी प्रोवाइड नहीं हो सका, जो बहुत जरूरी था। जो प्लान था कि समुद्र से पानी साफ करने का, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और पाकिस्तान नेवी का कई दफा शिप जाता है कराची से साफ पानी लेके और लोगों को सप्लाई किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारा जो बुनियाद है, जिसके ऊपर हम सारा प्लान लेके जा रहे हैं, वो है ग्वादर पोर्ट, अगर हम उसको उस मानों में सही तरह डेवलप नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम जो पीछे सड़क बना रहे हैं, उसको किसने कहाँ जाना है, ग्वादर पोर्ट के ऊपर जाना है। अच्छा, आपने जो सवाल उठाया था ना, उसका मतलब जमील साहब नहीं, अभी मेरी बात पूरी होने दे। नहीं, मेरा सवाल पूरा और मेरा जवाब देने दे, फिर उसके बाद आप जो है ना वो करें। तो ये चीज है जो कंसर्न है, मेरा ख्याल है अगर ये चीजें फेज 2 में एड्रेस हो गई हैं, सी पैक अथॉरिटी यकीनन बड़ा पुराना जो था, ये एक डिमांड थी, लेकिन अभी वो प्रेसिडेंशियल जो है वो उससे आया है, ऑर्डिनेंस से आया है, जिसको मेरा ख्याल असेंबली में शायद जाना पड़ेगा और उसके बाद इसकी नई जो भी शक्ल बनेगी, क्योंकि आपको पार्लियामेंट से बहरहाल इसको जो है ना वो इंडोर्स कराना पड़ेगा, उससे वो उसका बिल पास करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि उसके क्या जिम्मेदारियां आती हैं, फिर उस पर बात कर सकेंगे। तो जो कश्मीर की आपकी बात थी वो मैं पूरा कर दूं कि कश्मीर पे हमें यकीनन तुर्की की और मलेशिया और ईरान की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिली है। ईरान की पार्लियामेंट में करारदाद पास हुई है, शायद किसी मुल्क की करारदाद किसी की पार्लियामेंट में पास नहीं हुई। अभी मैं खुद ईरान में था, मैंने खुद कई लोगों से मैं मिला हूं, तो हमें पता चला कि वहां पे एक अच्छे खासे ईरानियों की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से मिल के तेहरान में और मशहद में बाकायदा उन्होंने जुलूस निकाले हैं कश्मीरियों की हमायत में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कोई मीडिया ईरान के वो एक्टिविटी को पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं करता, जबकि वहां पे ये काम हो रहा है। पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से चीजें जो हैं वो इनिशिएट की जा रही हैं पाकिस्तान मीडिया की तरफ से कि यहाँ पे ये चीज हुई है। तो उस चीज को मेरा ख्याल है हमें करना चाहिए कि जो कंट्रीज भी हमें, हमारे दोस्त मुल्क हैं, जो भी वहां पे अगर वो हमारी सपोर्ट में उठते हैं या हमारे इस काज को जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो हमें उन्हें जो है वो ऑनर करना चाहिए, उसको हमें जो है वो कबूल करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान। अच्छा, अब ये दुनिया जो है वो बड़ी परेशान है। देखें, एक पाकिस्तान का जो ये सिनेरियो है ना, जो रीजन का सिनेरियो है, इसमें एक बड़ी चीज अहम है कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। आप सिर्फ कश्मीर की बात करके अफगानिस्तान की सिचुएशन को उससे अलग नहीं कर सकते। आपको कश्मीर के साथ अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ है, किसी हद तक आपके इंटरनल बहुत से इलाके भी जुड़े हुए हैं कि वहां पे फिर क्या प्रॉब्लम आती है। माजी का ये बिल्कुल कंफर्म बात है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है कि 89 में जब सीरियस सिचुएशन क्रिएट हुई थी कश्मीर मूवमेंट की, तो फौरी कराची के हालात खराब हुए थे और कराची की सिचुएशन जो है वो उस वक्त देख साहब मौजूद हैं, अच्छी खासी जो है वो हड़तालों पे चला गया था सिलसिला, और वो क्या था, वो उससे जोड़ दिया गया था। तो लिहाजा जो रीजन है उसका फैसला इकट्ठा होगा, एक कश्मीर का फैसला इकट्ठा नहीं होगा, एक अलहदा नहीं होगा। कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का हमको मिलके चलना, और ये बड़ी अच्छी मूवमेंट है। अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान की मीडिएशन के बाद सूरत हाल बेहतर होती है, तो मेरा ख्याल है कि जो एक बुनियादी झगड़ा हमारी सरजमीन पे लड़ा जा रहा है, वो मेरा ख्याल है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ठीक है जी, स्टे विद मी ऑन दिस पॉइंट। मैंने थोड़ी इजाफा करना है उसमें, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क जो है वो कर्जों की तरफ जा रहा है, आपने फौरन कहा था कि मुझे इसके ऊपर जो है वो कमेंट करें। उस पर 2 पॉइंट मैं जोड़ दूं, 2 पॉइंट से जोड़ दूं। पहला पॉइंट ये है कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो होती हैं ना, उनका एक तरीकाकार है पूरी दुनिया में। हमारी भी बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं कि क्या आउटफ्लो होगा, जो उन्होंने में सॉफ्ट लोन दिए हैं 2 to 3% पर, देखिए हम उसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक, सॉफ्ट लोन अलग उन्होंने दिए 2 to 3%, दैट्स दी IMF से नीचे करके दिया उन्होंने मुझे हमें लोन, तो वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत लोन कंपोनेंट इज जस्ट दिस मच, बहुत थोड़ा है, बाकी इक्विटी पर है,
और इक्विटी का थोड़ा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि 17 to 20% इक्विटी, ठीक, ये टेक्निकल चीजें, इसको बाद में। मैं इसको सिर्फ ये बता दूं कि जो एग्रीमेंट होते हैं खुफिया नहीं होते हैं, खुफिया इस हद तक होते हैं कि पब्लिक नहीं करते हैं वो, वरना एग्रीमेंट, चाइना बगैर एग्रीमेंट के आगे काम नहीं करता है। तो सारी चीजें चाइना और पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, तो लिहाजा पिछली गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है वो उसका एक डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी थर्ड कंट्री में होता है, तो लिहाजा एग्रीमेंट्स तो सारे साइन हुए हुए हैं। अब उस एग्रीमेंट्स पे आई थिंक मुबश्शिर साहब was talking about the terms of the agreement. पार्लियामेंट को नहीं किया, पार्लियामेंट को नहीं दिखाया उन्होंने, तो देख सकती है, दिखा देने चाहिए। बहुत बहस हुई है, मैं खुद बोल रहा हूँ, $34 बिलियन की जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं वो प्राइवेट सेक्टर आप पाकिस्तान एंड प्राइवेट सेक्टर आप चाइना एंड यूरोपियन और दूसरे मुल्कों के हैं। बैंकों से लोन लिया है, ICBC जो चाइनीज बैंक है, IFC है, उससे लिया है, वो कोलैटरल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये लोन नहीं है। इन्होंने जो $3 बिलियन का सॉफ्ट लोन दिया 3% जो जमीन भाई वो कह रहे हैं वो रिजर्व बिल्डअप करने के लिए सऊदी ने दिया था, UAE ने दिया था और चाइना ने दिया है, वो अलग है। तो 34 बिलियन को प्लीज ये ना कहें कि ये पूरे के पूरे। अच्छा जी, अभी हमें मिनिस्टर फवाद चौधरी ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम फवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। फवाद, हम लोग बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे चीन के हवाले से। आपकी नज़र में इन टर्म्स ऑफ जितनी भी एक मेरे ख्याल से गुफ्तगू चल रही थी रिगार्डिंग द वायबिलिटी ऑफ CPEC का सेकेंड फेज, उसमें कितनी अब तक क्लैरिटी आ चुकी है? जहां तक मसला कश्मीर की बात होती है, इस विजिट से बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कितनी हमारी हिमायत होगी एज फार एज कश्मीर कॉज इज कंसर्न्ड? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद CPEC। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जाहिर है कि जो इसका जो पहलू है वो तो यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के वो इंडिया के दौरे पे गए हैं, तो उससे पहले एक कंसल्टेटिव मीटिंग जरूरी थी कि क्या वहाँ पे है। और आपने देखा कि एक दिन पहले जिस कदर स्ट्रांग स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया ऑन कश्मीर, उससे एक कमिटमेंट का इजहार होता है चीन का पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कश्मीर के ऊपर की पोजीशन से। और अब तक चाइना ने पाकिस्तान के लिए कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड दिया है, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान जो है इसके लिए चाइना का शुक्रगुजार है। दूसरा, पाकिस्तान की ये जब से ये CPEC जो अब मुकम्मल एक कहिए कि इकोनॉमिक प्रोग्राम की सूरत इसने दी है, चीन और पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो तो 1966 से चल रही थी, लेकिन 1990 की दहाई के बाद जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई जो फिर अब कल्मिनेट हो रही है CPEC पे, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। सो हमने अब इसकी जो सेकेंड फेज है, पहला फेज हुआ जिसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, अब सेकेंड फेज इसका है जिसमें आपने जो इस CPEC की बुनियाद के ऊपर जो अब आपके इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो आपके प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं। सो इसके लिए बड़ी मेहनत की मुस्तफा मुख्तार साहब ने, हमारे प्लानिंग मिनिस्टर हैं, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इस वक्त गुडविल है उसकी वजह से अभी जो चाइना के साथ जो हमारी एक इकोनॉमिक शराकतदारी है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। और अब इंशाल्लाह हमने इस बार तो जो ऐड किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इसमें हमने ऐड किया है जो और उसके तहत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो आए हैं, तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशहाल खबर है। मिनिस्टर साहब, एक चीज की तनकीद पहले भी CPEC के हवाले से हुई है, अब भी लोग जो हैं वो थोड़ी और क्लैरिटी जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो मुआहदे हुए, जो डिटेल्स हैं, वो पहले भी सामने खुल के नहीं रखे गए थे इन द फॉर्मर गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट भी इन्फॉर्मेशन जिस तरह देनी चाहिए टू द पब्लिक और टू जर्नलिस्ट और एनीबडी और एन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन हु वांट्स टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज जोन्स या कोई इंडस्ट्री में, उनके पास इन्फॉर्मेशन अभी तक खुल के नहीं सामने आ रही है। व्हाई इज दैट सो? नहीं, वो खुल के इसलिए सामने नहीं आ रही है कि वो अभी जो है वो प्लानिंग स्टेज पे है। जब प्लानिंग मुकम्मल होगी और एग्जीक्यूशन में जाएंगे तब आपके सामने जो है उनका आएगा। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आपने 11 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करने हैं
अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए जगह जो है वो लोकेट की जा रही हैं, उनके रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशन बन रहे हैं, और जो ही वो, और फिर दूसरा इसमें इशू इसलिए नहीं है कि ये तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है, तो ज्यादातर जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स करनी है, उन्होंने बनाना है। ये गवर्नमेंट का जो यहाँ पे रोल है अब सिर्फ फैसिलिटेशन का है, और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन का वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पूरा मैकेनिज्म दर्ज है कि किस तरह से ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब फॉर ऑलवेज टेकिंग अप द टाइम। मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी तक कम्प्लीटली डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन से जोन जो हैं वो किधर बने जाएंगे। हमारे साहब आप काफी ऐसे से बहुत पेशेंस से सारों की बात सुन रहे हैं, एंड बिकॉज आपका एक वो स्पेशलाइजेशन आई थिंक इज इन द टेक्नोलॉजी, सो वेयर इज दैट कंपोनेंट, हम इस कंपोनेंट को कैसे देखते हैं इनकॉर्पोरेटेड? आई थिंक हम बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं, कश्मीर को लेके, ईरान को लेके, इकोनॉमी को लेके। कश्मीर के भी में भी हम कहते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करती है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिन कंट्रीज के साथ आपकी ट्रेड ज्यादा है या ऑलरेडी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर स्टिल जिस तरह का एक रिएक्शन होना चाहिए था वो आपको देखने को नहीं मिलता कश्मीर के केस में पूरी दुनिया का, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, अब आप कह रहे हैं कि जहाँ जिस मुल्क के साथ जैसे कि ट्रेडिंग पार्टनर्स नेवर गो टू वॉर, एक कहावत है कि जिसके साथ ट्रेड होता है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तो अभी इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में वो चाइना का है रिगार्डिंग सीपैक, और लेकिन टर्की का इतना नहीं, लेकिन टर्की ने जितनी हमारी हिमायत की है, ईरान ने जितनी की है, मतलब कोई नहीं है, तो ये द लॉजिक। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी इकोनॉमिकली अगर आप स्ट्रांग होते तो ये कंडीशन आपके लिए बहुत डिफरेंट होती। ये भी टर्की, ईरान और बाकी कंट्रीज भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब मैं इसको सीपैक से कनेक्ट करता हूँ। सीपैक में जो मेन हमारी एक चीज थी जो अभी लास्ट विजिट के बाद क्लियर हुई है, वो कंटिन्यूटी आपकी एक क्लियर हो गई है, क्लियर मैसेज चला गया है, और बिजनेस के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। एक जो चीज मुझे फील होता है कि सीपैक से रिलेटेड या जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक फैक्टर है जो बहुत अंडररेटेड है, वो है आपका टेक्नोलॉजी साइड। अब जब आपकी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपके साथ मिनिस्टर साहब अभी थे ना, आई होप अगर वो शो देख रहे हो तो आप उनको बता दें। मैं अगर उनको कुछ कह रहे मुआहदे हुए हैं, मैं अगर कुछ फैक्ट्स उनको बताऊं तो अगर हम नेबर कंट्री को देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया की एग्जाम्पल लेते हैं तो उनकी एक्सपोर्ट जो है टेक्नोलॉजी वो 160 बिलियन है, और अगर हम पाकिस्तान की देखते हैं तो लेस देन 10 बिलियन है, और आपके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जब ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमी है वो डिजिटाइजिंग की तरफ जा रही है, आपका ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है, तो रिगार्डलेस वो टैक्स फ्री हो या कुछ हो, मगर वो इन्वेस्टमेंट तो आ रही है आपकी कंट्री में। मे भी आपका काउंटर आर्गुमेंट ये होगा कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी खुद लेके आएगा तो शायद हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले, मगर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पाकिस्तानी ही लोग हैं जो डिफरेंट गूगल में, फेसबुक में बहुत सारे लोग आपके ओवरसीज इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आपके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जब ये कंपनीज आएंगी तो आपकी टेक्नोलॉजी की नीड्स यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। टेक्नोलॉजी ही एक सेक्टर है जो आपका, अगर आप डिफरेंट जितने भी सेक्टर्स देखें, आपका इकोनॉमिक कोई भी कंडीशन हो, उसका एक आपको ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ आपको लास्ट 5-10 ईयर्स के अंदर आपको वो ग्रोथ में ही आपको वो सेक्टर मिलेगा, और वही एक सेक्टर है जो आपका, जिस पर आप एक्सपोर्ट के ऊपर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आपकी जो हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपकी जो है वो यंग है, बहुत सारी आपकी पाकिस्तान में अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जो टैक्स लिए पाकिस्तान से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो आपका टैलेंट है वो डिफरेंट कंट्रीज में हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट दिस इनटू सीपैक की जो हमारी देखिए जहाँ आपके पास बिकॉज हर बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और करना पड़ेगा आजकल, स्पेशली बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आती हैं बिल्कुल कि विदाउट दैट यू कांट सर्वाइव। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पर भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपेरेंसी का, डिजिटाइजिंग का। इवन पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी अगर आप देखेंगे तो डिजिटाइजिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये सारी चीजें आप विदाउट टेक्नोलॉजी कर ही नहीं सकते। जहाँ आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है वहाँ आपका करप्शन के इश्यूज नहीं होते, वहाँ आपके प्रोसेसेस इफेक्टिव होते हैं, और यही सारे जो आपके प्रोसेसेस है वो काफी स्मूथली ऑपरेट होते हैं। अगर आप जितने भी डेवलप कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज प्रॉपर्ली एड्रेस किया। तो देखिए अब तक मेरी डिजिटाइजिंग तो बड़ा एक सिंपल सी चीज है। डिजिटाइजिंग का मतलब इतना नहीं देख रहे हैं कि अगर ये कागज है, इट्स फिजिकल पीस ऑफ पेपर, इसको आपने लेके जो है यू पुट इट ऑनलाइन, यू मेड अ डेटाबेस, उसमें आपका है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। ये तो कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तक आप किसी भी सरकारी इदारे में देख लें आपको तो डिजिटाइजेशन नजर आती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सीपैक के हवाले के, और सीपैक में अभी भी अगर उनकी वेबसाइट पर आप जाएं बता दूं, ऑप्टिक फाइबर
पूरा चाइना से ग्वादर तक वो लैंड डाल रहे हैं पूरी टू सिक्योर अवर कम्युनिकेशन। हमारी जितना डेटा एक्सचेंज है, जितनी कम्युनिकेशन है चाइना के साथ और किसी के साथ भी, वो हम अपना उनके नेटवर्क यूज कर रहे हैं वेस्ट के, और ये सिक्योर नहीं है। पहली बार ये बात हुई है कि चाइना एंड पाकिस्तान रियलाइज कि हम अपना लेकिन देखा मुझे चीज बताएं, चाइना में ना, आई कम बैक टू यू देन, चाइना में आपने कहा ना कि उनका अपना वी चैट या वी नेट उनका होता है, दे डोंट अलाउ फॉरेन वी चैट, हाँ उनका होता है, वो बड़ा सिक्योर रखते हैं बिकॉज दे बिलीव कि उनकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है इट शुड बी सिक्योर। अब अगर हम उनके साथ क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम अपना खुद भी तो कर सकते हैं, मतलब मैं तो जो बात कर रहा हूँ मैं ऑप्टिक फाइबर की बात कर रहा हूँ। ऑप्टिक फाइबर चाइना हैज एग्रीड कि पूरा नेटवर्क हमको बना के देगा ग्वादर तक का, ताकि हमारा डेटा और कम्युनिकेशन सेफ हो दे विल हैव एक्सेस टू जी, वी विल हैव एन एक्सेस, चाइना विल हैव एन एक्सेस। बिल्कुल, दैट्स अ स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, ये एक स्ट्रेटजी है और ये अपने नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी। और ये जो चीजें हालात जिस रफ्तार से रीजन के बदल रहे हैं, वो हमारे डेटा से बहुत सारी चीजें वो लोग निकाल लेते हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम सेफ नहीं है। तो टाइम्स हमने रियलाइज के डेटा हमारा अपना 100% फुल प्रूफ और सिक्योर्ड हो, और उसके लिए क्या हुआ कि ऑप्टिक फाइबर चाइना पाकिस्तान में एक तो वो हमें कनेक्टिविटी देता है, तो आपके लिए जो कनेक्टिविटी है वो ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज जो आप पहले मेंशन करी थी कि अगर इसी पेपर को मैं लेके डिजिटाइज कर दूं तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, मगर इस छोटी सी चीज के ऊपर इंडिया जैसा कंट्री 160 बिलियन प्लस उनकी एक्सपोर्ट होती है, तो अगर ये छोटा सा काम नहीं, हम भी सॉफ्टवेयर जो बनता है ना इसमें, इसलिए जितने भी हम ERP यूज करते हैं करेंटली पाकिस्तान के अंदर, वो ऑलमोस्ट सारे आपके जो है वो पाकिस्तान में मैक्सिमम नहीं बने होते हैं। अब कुछ न्यू कंपनीज आई, क्योंकि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं उसके अंदर। अब जब वो पाकिस्तानी कंपनीज आई हैं तो ऑब्वियसली वो टैलेंट भी वहां से फेसबुक से, गूगल से, उन सारी कंपनी से छोड़ के वो टैलेंट पाकिस्तान में आ रहा है, और ऑब्वियसली जब वो आएगा तो आपकी ये जो इंडस्ट्री है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, आपके पास यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा कम है, आपकी जनरेशन नहीं, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके पास स्ट्रेटेजिकली अगर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इश्यू होगा। और अगर आप सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ग्रो करते तो मे बी आपकी बाकी इंडस्ट्रीज के जो प्रेशर है वो ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टडी ग्रोथ करी इवन आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर भी, तो यहाँ आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल। इसीलिए ब्राजील से परेशान है, तो वो अमेरिका डरा हुआ है और वो नहीं चाहता कि ये टेक ऑफ करे, और चाइना का ये कहना है कि वो ऑलरेडी उस स्टेज में पहुंच गए कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन कर लिए हैं जो टेक्नोलॉजी में उसको अमेरिका से आगे ले जाते हैं। बिल्कुल, तो ये सब इस वक्त सिर्फ खेल ही टेक्नोलॉजी का है, टाइमली कौन आगे निकल गया उसको यूज करके एज ले ले, एंड दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। ओके, मेरे साथ specific to have the technology in Pakistan from China. ठीक है, मेरे साथ लाइक आपसे हम लोग ये क्यों डिबेट कर रहे होते हैं कि चाइना से अमेरिका घबरा गया, अमेरिका जो है वो आना चाह रहा है, हम लोग सारों को क्यों नहीं लेके जा सकते? हम वो करें जो हमारे मफाद में, हम चीन से भी अपनी दोस्ती रखें, हम अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात रखें, हम सऊदी अरेबिया से भी रखें, मेरा ख्याल है कि चाइना तो यही कर रहा है, चाइना तो वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी यही कर रहा है, हम नहीं कर रहे, बहुत खेल करते हैं वो। इंडिया के साथ भी बातचीत, एक बॉर्डर पे क्या कहते हैं वो स्कर्मिशेस भी चल रही है, लेकिन उनका ट्रेड अगर आप देखें पिछले कितने 7-8 सालों में ट्रिपल या ज्यादा बढ़ गया, तो फिर हमें क्या है? देखें, हमें जो है ना, हम अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की रीजन की मैं बात करता हूँ, तो वो सिक्योरिटी स्टेट वाला जो हमारा एक सीन बन गया, और अब टेररिज्म और फिर अफगानिस्तान का मलबा सारा हमारे ऊपर आ गिरा, ये सारी चीजें जो हैं हमें उसने, और फिर हमें एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए थी, एक पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी चाहिए थी, ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं होती रही टाइमली, इसलिए हम पीछे इस हवाले से रह गए, जिसको हमें अब वहाँ वो गैप को फिल करना है। जो आपने कहा कि चाइना ने तो कहा हुआ कि हम तो 2030 तक इससे लड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि चाइना और जापान के दरमियान जो है वो कॉन्टैक्ट बहाल हुआ है, जो कि उनका बड़ा पुराना एक लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो जापान की चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, कोरिया के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, लेकिन इवन देन दे आर ट्रेड पार्टनर्स। फिर इसी तरह आसियान कंट्रीज ताइवान के साथ है, बिगेस्ट इन्वेस्टर इन ताइवान इन चाइना। अच्छा, इवन दो चाइना क्लेम्स टू, हम अब जो अब कह रहे हैं कि आगे नहीं, अभी अब देखें ना, जो आईफोन है वो कहाँ बनता है?
चाइना में बनता है, तो टेक्नोलॉजी उनकी कोई कम तो नहीं है। तो अमेरिका ने लेकिन बाउंड किया हुआ है कि ये आपने हमें देना है, तो लिहाजा हम ये ना समझे। और जो ताइवान है उसके पास वो चिप बनती है जो कि हर मोबाइल में यूज होती है, तो वो सारी जो है वो 70-80% एक्सपोर्ट वो करता है। तो देखिए जो एक फार्मूला था कि भाई आप ट्रेड पार्टनर बने इस रीजन में भी, इंडिया के साथ भी ये बात थी, और हमारी तरफ से बड़ा एक स्ट्रांग जो है ना वो बिजनेस कम्युनिटी से आता था कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करें तो हमें बड़े फायदे होंगे। लेकिन वही बात कि जो बड़े इशू है, जैसे कश्मीर का इशू है कि हम बात करें, या पानी का इशू है, वो इंडिया ने इस हाइट पे पहुंचाए हुए है, ये इस तरह की उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब हमारे लिए उनके साथ ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन देखिए अगर हम लोग जो पानी का इशू हुआ था ना, अगर हम इसको उस वक्त इफेक्टिवली उठाते तो फिर आज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कश्मीर का इशू नहीं होता। हाँ, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उस वक्त वो एग्रीमेंट सही हो जाता, क्योंकि उस वक्त वो एग्रीमेंट सही नहीं हुआ, और जो एग्रीमेंट कर रहे थे लोग, अब क्या उनके इंटरेस्ट थे, किस तरह उन्होंने किया, तो वहीं पे आपको जो है प्रॉब्लम। एक चीज और है जो हमें बड़ा मेरा ख्याल है गौर से सुनना चाहिए कि हम ये चीज से बाहर निकल आए कि दूसरे लोग हमारे मसले हल करेंगे, सीपैक हमारा मसला हल करेगा, फलाना मुल्क हमारी कश्मीर पे हमायत करेगा तो फिर हम ठीक होंगे। अभी चाइनीज एम्बेसडर के हमारे जिक्र किया, उन्होंने उस दिन कहा कि आपके सारे मसाइल जो है ना हम नहीं हल कर सकते, सीपैक हल नहीं कर सकता, सीपैक भी नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि हमें पढ़ाई भी सीपैक, हमें होटल भी हमारे सीपैक बनाए, हमारे हॉस्पिटल भी सीपैक बनाए, ईरान देखें गलत है, हम गलत सोच में हम देखें, हम जो सर्कुलर रेलवे को भी हमको, तो लिहाजा हम खुद मिसगाइड ना करें, अपनी कौम को मिसगाइड ना करें कि जी सारे मसले हल हो जाएंगे बस सीपैक आने दो। भाई सीपैक आएगा उनके डिजाइन के मुताबिक, जहां उनको जरूरत है वो उसमें आएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल है उनकी तरफ से और हमारी तरफ से। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, तो हमें इंटरेस्ट अपना देखना है। अब हम अगर कह रहे हैं कि हम हमारा एग्रीकल्चर भी वही ठीक कर देंगे, हमारी इंडस्ट्री भी वही ठीक कर देंगे, और हमारे जितनी ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि जितने, मैंने कहा 2% सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ने के इम्कानात थे, अगर आपको 7% चाहिए तो 5% आपको कुछ और करना है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनली जो हमें सपोर्ट चाहिए, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट चाहिए, आपने देख लिया कि उन्होंने एक मोहतात किस्म की स्टेटमेंट दी। मोहतात किस्म की स्टेटमेंट क्यों दी है कि उनका एक बिजनेस मॉडल है, दुनिया का हर जो सरबराह है किसी भी मुल्क का, वो अपने मुल्क का सबसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर है, उसको वो चीज देखनी है कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या लेके जा रहा हूं। इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए देखा, तो लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक पार्टनर्स बनाते हैं दुनिया में या किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाते हैं, तो फिर जो ब्लॉक की बात होगी, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को अंदर करना है, अपने चेंजेस करने हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, फिर जाके हम किसी और से। चाइना की जो प्रीवियस लीडरशिप की उसका एक स्लोगन था कि अपनी कुव्वतों पर भरोसा करो, तो वो अपनी कुव्वतों पे भरोसा करते हुए तो यहां तक आ गए हैं। और हम अगर इस स्टांस में चले गए हैं कि नहीं भाई हमें तो सारी चीजें वो करके देंगे, तो मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी तरह हमें खुद को बेहतर करना। सीपैक का पहला फेज हुआ और अल्लाह ताला ने कामयाबी से करा दिया, दूसरा तीसरा फेज बाकी। वी कांट अफोर्ड कि कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा रद्द अमल हो जिसकी वजह से ये दोनों फेज डिस्टर्ब हों या डिले हो या उनके कॉन्फिडेंस में कमी या हमारे कॉन्फिडेंस, सब बातें छोड़ के ये दोनों फेसेस को उसी प्रायोरिटी के साथ उसी टाइम स्पैन में कंप्लीशन की लेके चलें तेजी के साथ। और अगर ऐसा नहीं किया तो जो इन्वेस्टर है विच इज चाइना वो शेकी होगा। You can't afford to make it. True, and the perfect example of that, Jamil Sahab, is the Iran-Pakistan gas pipeline. कब से इंतजार कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करेगा, वादा करके आ गए, ईरान का दौरा करके आ गए, ठीक है, we're totally out of time. Thank you. I'll give you my final line. Your final line. My final line. नए दौर ने हमको आवाज दी है, बुलाती है हमको नई सैरगाहें, पुकारा है हमको नई मंजिलों ने, बड़ी मुंतजर है नई शाहराहें। So this country ठीक है जी, I have to totally conclude. Thank you very much for having taken out the time. नाज़रीन, हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। Thank you for watching. अल्लाह हाफ़िज़।
almost the entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson that their jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, you know, we are growing all these trees. The election campaign, Mr. Modi used words like, this is just a trailer, the movie is about to start. I went into Pakistan and taught them a lesson. This was the election campaign. Okay, so we thought, you know, us politicians don't make all these statements to win elections. So, okay, after elections, we'll get back to our normal relationship. Well, the moment the elections ended, we approached India. No response, but then we discovered they were trying to push us in the FATF blacklist to bankrupt us. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India.